हाय गाइस আপোনালোকৰ মাজলৈ মই বহুত নম্বৰত আহিছো ভিডিও দুটামান লৈ আহিছো কাৰণ ভিডিও কিটা হল টিকটকৰ কাৰণ আমাৰ দেখত এতিয়া টিকটকটো বৰ বেয়াকে মানে বিয়পিছেতো তাৰে কেটামান নমুনা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো চাওঁচোন আহক ভিডিও কিটা কেনেকুৱা देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल तो क्या करें भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल अरे तो क्या करे भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 सुन भैया सुन बहना मेरा है यह कहना सब्जी के छिलके हैं कतरन जो फल के हैं घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट पूजन के बाद बची राख फूल पाती है कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक देख मान भी जा बात मेरी देख यूं न टाल अरे तो क्या करें भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 এই ভিডিওটো চালু বাৰু আৰু এজন ব্যক্তিৰ আৰু এটা নমুনা চাওঁ আহক আৰু এটা ভিডিওত परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया अभी दे मोर मन আজি पूरी गुसी যায় মরম বারে খোদাই তোমাকে পাবলৈ জিলিকি আছা তুমি মনকা ওই দুলে 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 কানরে কেরু জুরি ওই খুলে 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 মিশিকিয়া হাঁহিতি ওই দুলে 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 কানরে কোনে কৈছে লৰাই মেকআপ নকৰে চকুত চকু পানী আৰু মনত হাজাৰ দুখ লুকুৱাই মুখত এটা ধুনীয়া হাঁহি লৈ থকাটো মেকআপতকৈ কম নহয় ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্টত জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগলৈ যাতে এনেকুৱা ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আনি থাকিব পাৰো নমস্কাৰ